आज तीन आइटम हो मुख्य हूँ घीहनटा हम हाँ आम चिकेन हो माछ हो चार्टा सादा जन सादा टी हम पुरी सर आज्ञा मासू 30 दिन रोसे 15 दिन 20 माने 30 दिन 15 दिन रोसे आज्ञा कौन कह आज्ञा गैस रोसे नुह ये चुली जाल हेमदस्ता कुटा शिल बटा मसला ये रोसे या टेस्ट निरा आज्ञा पाइबे नि आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ आ गए प्रेस ब्लॉग आपको बहुत बहुत स्वागत सांगने आज आम गोटे छोट रोषेय आरेंजमेंट होती मैंने हठात रोषेय प्लानिंग है आम आज पहुँच जाइए पूरी तालबणिया ये जंगल रोषेय हम देखो जंगलटा तालबणिया जंगल भर रोषेय हम आज गोटे घीअर्न चिकेन सालाड आधार भी किसी आइटम अच्छी रोषेई हम तो इनिशियली आम आज 3-4 जन पहुँचीचु रोषेईटा स्टार्ट करूँ जो हठात रोषेई है तो पाने आसपार ना कम कर पहुँचे तेज आसतु आज रोषेईटा स्टार्ट करवा भितर जावा रोषेईटा स्टार्ट कार्यक्रम स्टार्ट हो रब भाई आपटे शंकर चुलीटा भी एपटे आम लगिकी स्टार्ट हो गला रब भाई कौन बही अन्नटा आगुआ बसी ना बढ़िया चंपियन जगह है पूरा छाई भितर जंगल भितर रोषेईटा हो एपटू भी जाल आमर संग्रह चली जाल मिलगला जेहेतु आम अचानक फिस्ट आरेंजमेंट है आम अल्प किसी पिला आसीचु आगुरी रोषेई अधा देला बेलू आउ सब पिला पलि आसते महाभारत कार्यक्रम लगी पूरा माने शंकर बहुत एक्सपीरियंस कटा गोटे लगुच नहीं आगुरी होटेल बर्तमान गुप्तर बसी होटेल दुई जन आसिक जोड़ी गले सरोवर विश्वर आलू काटुनु बर्तन रसुन छेचा हम अदा टाइट के छेचा ना चिकेन टा देखो पूरा गोलिया गोली रेडी थुआ पूरा मैरिनेट हो सब माने दाबिके कामटा करूची जो बेसी बड़ लागिवो सेही कामटा हम करूची माने एई कामटा जोटा बेसी परिश्रम सेते बेसी लागिछ बड़ टोका लगी छोट छोट टोका छेचुंदी बड़ टोका मटर छोड़ो जे सुशांत भाई तांकर दांत भांगी गले किंतु से हसुछन सब विटामिन खाई किसी फुली जाइछन्ती हमर नेचुरल बॉडी अरे हेला हेला अन्नपूर्णा पत्र पड़गला बासना अलग भाव आसुची किसमिश छड़ा भाई केते चाउल होई 5 किलो चाउल अन्नटा होची काटिवर ना गला हो काटिवर ना गला हो तीन आइटम हो मुख्य हूँ घीअनटा हम हाँ आम चिकेन हो माछ हो चार्टा सादा जन सादा टी हम पुरी सर आज्ञा मासू 30 दिन रोसे 15 दिन 20 माने 30 दिन 15 दिन रोसे आज्ञा कौन कह जंगलटा केम लगुच जंगल है भूदान बुदान ये सुई वाटर जोन शंकर किंतु ता काम पूरा डेडिकेटली करूची सब बड़ टका करूची बड़ काम चिकेन अन्नटा ये सरी देखु टिके अन्नटा सरी देखु आमर ए मेन कोर्स आरंभ है चिकेन तेलटा पड़ा चीनी पड़ा चीनी तरकारी नाली अंश आण तार भी किसी मीठा अंश तरकारी पड़े तार किसी गुण अच्छी चीनीटा पड़गला ये कौन पड़ा गोटा मसला पड़ा याद जायत्री दालचीनी लवंग तापर आपणकर गोलमरीच गोटा मसला किसी कहुए
यार काम भी तरकारी बहुत महत्वपूर्ण ये जो पूरा फेण होगी देखिए पूरा फेण होगी उठीज जानवे जे नाली पूरा पड़गला हाँ गैस तो रेडी आसगले कि ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନାଲିଟା तेजपत्र काम ଏବେ ପକା ହେଲା ପିଆଜ सब पियाज काट देना अच्छी बोल रहे हां अदे बोला सब पियाज आज्ञा हाँ लंका सफिसीयंट दिया पियाज पड़ला पियाज बादामी कलर आस देखिए ये व्हाइट अंशटा आउट कमिज ये आउट टे ब्राउन नहीं ब्राउन नेक्स्ट जी अदा रसुण ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇ ଅଦା ରସୁଣ पकाउनु पियाज 90% टेस्ट कि हो केते आलू चिकेन केते अछि ता काम ता संगे संगे हेबे संग होई आउ ସେପଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଲେ ତା କମ୍ବିନେସନ ଭଲ ହବ ନା ଆଉ ଏଇଟା ସରି 100% ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ 200% ହେଇ ତ ये 40% ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ବସିବେନେ ସେ ହେଲା ମାନେ ସେ ଯେତେ ସମୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଇ ବେପାର କଲା ରେ ବର୍ଷା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁତକ ଏରିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ପୁରୀର ମାନେ ବଣଭୋଜି କରନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆସି ବଣଭୋଜି କରନ୍ତି ପୁରୀର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଳବଣିଆ ମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି এইপଟେ ପୁରା ଖେଦିକିରି ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗଛ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାବି ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବେ ବାବି ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ହଉଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲୁ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती जिंदगी का नाम दोस्ती दोस्ती का नाम जिंदगी जिंदगी का नाम दोस्ती दोस्ती का नाम जिंदगी हरी କରିବା ଭିତରେ ସପୋଜ ଆପଣ ବସେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ଧର ତଳ ଟିକେ ଲାଖିଗଲା ସେ ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଲେ ଇଏ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ତଳ ସେନେ ଗରମ ଅଛି ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଇଏ ମସଲା ତା ଦେହରେ ଘଷା ହେଇକି ତଳ ଚିକଣ ତଳ କିଛି ଲାଗି ନାହିଁ ଛଡ଼ା ରୋଷେଇର ଟ୍ରିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦିଆଗଲା এটা କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ହଳଦୀ ହଁ ବେଶ ସେତେ ହଁ ତାପରେ ଆମର ହଳଦୀ ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ତାପରେ ଚିଲି ଦେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ପଡ଼ିଯିବ ଏଇନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା କାଶ୍ମୀର ଚିଲିଟା ପଡ଼ିବ ବର୍ଷା କ'ଣ କେଶର ବାହାରିବ କହିଲା এটা କ'ଣ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପଡ଼ିଲା ସବୁ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଇ ତାଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି ମୁଁ କ'ଣ ମନେ ରହୁନି ନହେଲେ ସବୁ ଦରକାର ଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେଟା ଦେଇଦିଅ 75 ଭାଗ 50 ଥାଉ ହଁ ହଉ ଦିଅ ଆଜି କାହିଁକି ଏତିକି ପରା ବଡ଼ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆମର ପଡ଼ିଗଲା ହଁ ତାପରେ ଆଳୁ ଆସିବ ଆଳୁ ପରେ ଚିକେନ ଆସିବ ଏସବୁ ତାପରେ ଚାଲିବ ଗୋଟେ একটু গ্রিন মটরটা দেওয়া হবে না ম্যারিনেট করা হয়ে রয়েছিল ম্যারিনেট পরে বর্তমান মশলা দিয়ে চিকেনটি করি ନାଇଁ ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କରି କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ হ্যাঁ
ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଶିଳ ବଟା ହେମଦସ୍ତା କୁଟା ଏ ରୋଷେଇ ଚୁଲି ଜାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ନୁହଁ ଚୁଲି ଜାଳ ଏ ରୋଷେଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଏ ରୋଷେଇରେ ଯେଉଁ ମଉଜ କେହି ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ନୁହଁ ଇଏ ଚୁଲି ଜାଳ ହେମଦସ୍ତା କୁଟା ଶିଳ ବଟା ମସଲା ଏ ରୋଷେଇ ୟା ଟେଷ୍ଟ ନିଆରା ଆଜ୍ଞା ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା। ଚିକେନ୍ ଆମର ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନା ରବେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଜି ରୋଷେଇର କ'ଣ ମତାମତ? ଭଲ ଚାଲିଛି। ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି ତ? କ'ଣ ରବି ଏଇଟା କ'ଣ ରବି? ये एंडिंग रे लास्ट पड़े गरम मसलाटा लोक आजिकल सब गुंड मसला बुझना आम से मैंने बारे कंपानी मसला ये सब कंपानी हाथ में डालचिनी बुझे बाडिया डालचिनी तुम अड़ीच बाडिया लास्ट रखा ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ଦିଆହେଲା। फाइनल टच दिया ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ସାଧା ରୋଷେଇଟା ସାଧା ଯିଏ ଖାଇବେ ତା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ହଉଛି ଚିକେନ ଆଉ ସାଲାଡର କମ୍ବିନେସନଟା କେମିତି ଆଜି ରବିନା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଜି ଦେଖିବ ଟିକେ ଆଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପୁରା ଗୋଟେ ମଖନ ହେଲାଣି ହେବ। दোকাन आब बस आधा खंड आनी दोराई सालाड दियो पता है नहीं अरे तमे को रोसिया तमे आइलो चिकेन गड़ाई सादाटा तो दाई तो पसई तमे एटा धर पसई सेटा धर ना ना सेटा आइलो लाइन करा दो माने कोडा ए दिनसटा सब देखी बाड़ी पारी सब सादा आइ सब सादा भाई ना यो ना इन गरम पसे उल्टा जाऊ जाऊ भाई जाऊ पड़ियानी सब आगो उड़ चला पछे उड़ आपण ना ताड़ी को उड़ मधु ना मधु माथा बुड़ दोना मधु मेलाटा दियो हाँ छाड़ दियो तमे इतरे कसा नबई दे ना ना एटा एटा नी हेलानी बा कोड़ा हेलानी ना 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 चलो चालू रविना चालू 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 गाड़ी चालू खाली खाली ए खाली कुआडे पलसी ए कुआडे प्लेट धरी कुआडे के तमे बाबू कुआडे आइजो कोन डाळ पत्र भांगी गिरी पसी गिरी शूटिंग करतन अरे ये प्लेट एत लेट रहा आसीबन तो और न बता बुझता आमर खाଇବା स्टार्ट है देखूँ कौ भाया सब जेजा बाटे जी बसिक पूरा विश्रांचल बसिक खाइला खाऊँ विश्रांचल जी बस खाती कार किसी लाइन लाइन तो न थाए भाई केम लगुच लगुच गली जाऊँगी भोग विकल टाइम तो जहाँ देले भी भल लगे मत तथापि भल केम लगुच पवन भाई राजबाब अच्छी खाया पीया टाइम टा एक्चुअली आसीगला ना ओभर हो गले तो खाଇବା जहाँ मिलने सब एने असर भाया दाबी देवे खाया भल चलो क्या लगुच फाइनाली मो हाथ में पहुँचला थाली मुझे खाई आप टेस्ट कहूँ देखु
ଚିକେନ୍ର ପୁରା ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଖାଇ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେଠୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇ ଦେଖିବା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ରାଗ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ବେଳେବେଳେ ଅଧିକ ରାଗ ହେଇଥାଏ ରାଗ ନାହିଁ ପୁରା ଲୁଣ ମସଲା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଓଭରାଲି ବଢ଼ିଆ ରହିଲା ରୋଷେଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ 3 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏଠି ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଖାଇସାରିଲେଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଳ୍ପ 2-4 ଜଣ ଆସିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।